odo ema enipa enya abochechire odo ema enipa bre enkabom papa ma Ephesians 4:1 enko what saying Ephesians 4:4 what saying nipedua baako enti odo enipedua baako ne honhom baako ene honhom baako sene wafre mo nso sede wafre ye nyina nso mo frɛ ani daso baako mu ye frɛ ani daso baako mu Awurade baako gidie baako asubo baako ye nyina nyankopɔn agya baako a odiye mfiri ye nyina so ye nyina ye nyankopɔn agya baako odi ye nyina so sa enso me yaboa me nyankopɔn enso Pentecost nyankopɔn enso Methodist nyankopɔn agirifo enso ye nyankopɔn Muslim enso ye nyina nyame baako pɛ ne yeso mo nanso se no eya ka me se ene no se obi ne obi anhwi momo a onno no momo ye no dɛ wate kinka ba mame na ofa ye nyina mu wafa we nyina mu na ote ye nyina mu kwe njijemu ye nso no kinka bible adom akyɛdeɛ odo we ye ka odo ho asɛm ko 1 Corinthians 13 no verse number 5 no kama me verse number 5 no koma me ye ka odo ho asɛm adom akyɛdeɛ de akyerɛ ni abɛkyerɛkyerɛ ama ewiase nyina hu sɛ adom akyɛdeɛ ne sɛ bia timo mɛhyɛ nkom nko a mɛka nyame asɛm nko a onyankopɔn bɔ ɔso asase no ɔmo bia adom akyɛdeɛ ɔmo bia bɔfoɔ odi nipa bia kura bɔfoɔ mienu ɛnde da foforo yɛ baba ni abɛkyerɛ kinka ba boma me 1 Corinthians 13 verse number 5 no verse number 5 enye no ho de emfata odo nye no ho de emfata ehwehwe de eye ononko ara ne de odo ehwehwe de eye ono ankasa ne de nebo nha no odo bu ha no emfa boni nhye ne ye odo fa boni nche boni kawo nani nyi de entene ho onkoje babi nkonu wi onkoje babi no nsa onkoje babi nya de opɛ emboko ke onkodo oche odo wo mu Kristo ni odo wo mu a ontwese kan kotwetwa wunu a na ene no kra ni je so odo wo mu a untu nu aduro so odo wo mu a unu ya hi sa obitimi tena sikuza abai we meye ne sa me mani nya hotoda abrante we me mani nkoso abrabo mu da odo ni mu ene no kra ni je odo ni no kra ni je etie ade nyina odo tie ade nyina adi ade nyina di ade nyina di enya ade nyina mu enidaso odo nya ade nyina mu enidaso eto ne bo ase ade nyina na odo to ne bo ase ade nyina mu sa amen awale for mo me mpre odo hallelujah amen mo me mpre odo tu untwa da odo etu untwa da sa nkomhye de wo begu mi de bia meka hwe de bia meka kire ahwefo ene edoma eba empaibo sa mitimi to mi bedu a mitimi hyenkom bio dabi ebra mitimi hyenkom bio ma me ya makam nsegu mebo na me da ho sa nkomhye ne begu he kasa wudo nyame fa mu kasa wudo nyame fa mu kan ebejai ebetwam nimdie ebesa na yehunu ade fafa na yebe sese Christopher adifo yehunu ade fafa because odo ye niemu sa ame pa na yehye nkoma fafa na adifo yehye nkoma fafa because odo ye niemu ntini ne ye ade ye ne ya eti anyankopon edi asem kura kire adifo yehunu na fafa ame pa amen mom yam pre odo sa so odo wo mu anyame do ye dumo bi ntiase ame pa amen kwe wose na se de ewie peye no nyaba eno na yebegu de eye fafa eni na yebegu de afafa no ntise odo no se pre odo honhoma odifo wo pre odo honhoma onkom se be different sa amen pa amen so odo honhoma nya betro mu wonya temama wonya etru bi ni so bi yare bra etru bi so bi yare a wo anya se bi etimo yabo a me pre etru bi so bi ba me nchen a ka me nkona nkoni pa no ho nton di opa wale ne ka me nkona nkene nyame ma ne kunu amen because me nya odoma oni akoro me nya odoma sa nipa no e ka me nkona nka bribia no ko woni gem amen pa but obi wa oni odonti oni nua no kwa no hwe me tie me dwunu obi mu e kom de me yam sa me tie kom de me yam pa na so me bompa ye me dim no nipa bi se wurade nyakopon nya na busade ma no
hallelujah amen bi dimi nipa no ka me kotubi mi hu nipa na me wura timi hu se awurade me pese ene yank nyame mfa me so do hwe nyame tamma no sa na nyame de ne mmere ne ye ne twuma hallelujah hallelujah ahwefo a mo hwe me adofo a mo follow me enye ma ho ode me ni mi nua kuman enye ya ho ode ne enye nyansa enye ne pema ne mo nyam ne ye hwe ne mo ye nkogye nti ye obabi ko na me de dwuma bi asem ye bo a me nsa esa me nye etimi ni mi mprempren ye prim koje se wurade nyankopɔ bɛyɛ den ɔbɛma yɛ nkwa hallelujah hallelujah amen nwadofo amuhwe ya muti ya mu follow yɛn ma mu nhwe yɛn kwa ma mu nti asam ne kwa ne mu ma wodo entra makoma mu enye kese o mabra mu ma wodo enye kese o mabra bo mu hallelujah amen me ye abofra no abra mi timo yabo a me ye abofra no me kasasa abofra na me kasasa abofra me dwenesa abofra na me dwenesa abofra se abofra na me susu abofra na me beye pani na brepre nyame abeye mi difo yi magu amofra sem no na wasa ye mi sofo yi na se ene magu mofra sem no se sie de ma yenam ahwehwemu yenam ade wo yenam ahwehwemu ehunu ade wo bemu yenam ahwehwemu yenam anisode hunu mu sa ehu ade wo ebemu ehu ade ebe emu na enumu de enim ni enim sese de hunu ade fafa sese de mi hu ade fafa mi hu ade fafa na enumu de mi hunu ade mua na mi hu ade mua kwa sede wo hunu me sede mprepre wo hu mi sui na afi gidie enidaso odo adie miense yi sadie miense na etene ho na etena ho mo odasani bia na okristo ni bia na afi gidie enidaso odo adie miense yi sadie miense na etena ho na odo ni emu kese hallelujah amen asofo no momanyi odo mayi nuanom wate sa odo wo mu a sofo untimi mu nua dabi hallelujah amen so odo wo mu a usisi wunia so nanse nipa bi ba me nchen eja oba no ni sika why you cry 5 cities a onko yusu no oni bi awapana bofo ne ka chem se papa foma no onko asem o ka chem ne se papa nyame nhira wo amen last month elipe bi su ba me nchen oba ye no ana urade nyankopon bofo no ma ne direction se onko ya doye na adoye no onko ye no bofo ne ka chem se miami ni mi botom sika mu ni akoro no fa onko ya doye na sa yare no ha benedie no adam so no urade be se me yare sa woni na mi sika da me ho ara na so nya urade se me fama no bra mi yi sika no mama no ye akwantene ma no bi okoye no less than more than 2 hours and me na message on my phone so sir amen pa amen ahon mu se nyame wo ye no kwafo amen mo me ne do ye ho mo me nya tema e ma ye ho amen kwai kinga ba mo amen edi asem no ba Korinto fo nwoma edikan kwai itie 9 kwai njiche mo edu 9 o sen otifi asem no se odo adesere mentwe ye mi nwumo ho anim ase mentwe wei mi nwumo anim ase ahwefo mo hwa me ko na mum me de rubetumu fo se na me di betumu fo se me ma adofo me France UK US Belgium South Africa my nipa bia woni me kasa nipa bia wo follow me masafo ma me di wei etumu fo se kwai na se mu wo ahwefo na se ye wo ahwefo a eni ano Kristo mu mpa ye wo ahwefo a eni ano Kristo mu mpa munni ejanom bebre ye ni ejanom bebre ni kwa na menam asempa no so na wo mu Kristo Yesu Paul say menam asempa no so awo mu Kristo Yesu mu kwa entimitum fo se entimi mprempremitum fo se monhwe me nsua me Paul say monhwe ni nsua no ye entina masuma Timothy yentina me de ntia Awurade Nyankopon sesa me di Anthony enipa bebre ntia sese wo wura de ntia wo profile fe Anthony na fe Timothy wo ye frɛ baabi bie ekura bi ase God so dade so aba onipa obomasu Bishop Samuel Oten mesre Onyankopon kwantenten ema no na ye benada mebra ebenada na mekrada na ye bomasu asuo bi afi ensuo nyanyam sabene papa ni num nsuom
papa kasa ho do san o ka Hebrew kasa o kasa san asmo kan se Awurade se me se wo se me emfro Anthony bi ne mo yemfro Timothy hallelujah na Nyankopɔn ahyehye honhom bi de ba ma me se me adwuma Timothy obeye ye no mprempre me memeye enti Timothy na ne pani anase ne spiritual father Paul enti Paul say asɛmwe na me twoma me ba Timothy say ye ntina masoma Timothy senti na Paul asoma me awie say oye me ba dofo me eye me papa Paul me adofo oye ne ba dofo oye ne ba dofo ni nakoa awurade mu nakoa awurade mu aba no nchen say ono na obekae mu makwan ewo Kristo Yesu mu Paul say Timothy na ebe kai mu ewo Kristo Yesu anamo mu sa ene Awurade akwan ya mepese me difase mu mahwe odo akire kwan mu me no ye ho wate ministers MPs ahemfo ena mabofra monana made nyina bitum fo se mono dom monno oman no mumma mobrohu bi emra oman no ho sa ene na nse no bi hwe video bi because of coronavirus ya bayinti no mo taduane koko ntine ni obata sal okope bi edi mo nyu oman no ho se de oman ni sika mawa ye de oman japade mawa oman pani de oni wasoma mo ono osoma no no ho bi soma mo no ministers MP assemblymen ahemfo mo nya ni saa wate na se mo ye ni saa oman ni betum pon amen ebema pani a odi mani wo so nani mo nyam ebe kese minka wani di matam na mo metumfu se nyame ba me kasese difo me kasese nyame difo me kasese nyame san o chechirefo mo me yedo ya ho hallelujah amen hallelujah amen kwai ono na obekae mu makwan ewo Kristo Yesu mu ono obeka makwan ewo Kristo Yesu mu sede me kire asafo nyina sede Paul enam ne ba Timothy su cheche wasafo nyina mu manyina kwai adofo no moma yenhwe ye ho yi wodo ehu hia wodo eyade kese sa 2 Peter chapter 3 yen kanin fo eho nsi nyame doyen wayerenom moma yenno yekun okunum moma yenno ye yerenom hwe me fa konyewe so asa to awale fofo be ma bi wo ha owale oba ni wi a wonim se wato no wonim se waye opportunity nsa waye ne ho ade no otietia oba no odo oye oba na tantande oba oba mpuntunufo adofo no moma yenno do ye ho yenno ye yerenom wayerenom munomu kun famiko Ephesians chapter 5 famiko Ephesians chapter 5 moma yenno ye kununum obebuwa omunukun obuwa ononukun se udo yere ukun a untimi fa na chi amen se udo ukun a untimi ntete ne fa hodie so dabi se udo ukun a abribia no bema no ko ahokyere mu a owura homa no papa enye se waye oba no ho ade nti ubatete no enye se waye oba no ho ade nti wato no tono ho brase nyina mu ma Ephesians nkasa Ephesians 5:1 Ephesians 5 verse number 1 King Bible monno mo ho se mo suru ejadom monno mo ho se de mo suru ejadom no kwae enti munsua onyankopon mo nsua onyankopon se ma adofo na mo nanti odomu mo nanti odomu se de Kristo nso dom se de Kristo nso edom no na ode no ho man se de ode no ho man ma yense ode no ho man yense kwai ayeye die ni afore die wo boma onyankopon etu hua emawrade eye de no papa yi bone ma etitini desio odo yentia wo amen pa amen odo yentia King Bible verse 22 no what saying ayerenom momre mo ho ase emma mo aramu ase mama kasemu konnom samu yema urade mo brem ho ase emma mo konnom mo yema urade o
ebu mo kwa hia dem a omo mo hasem ma asofo no nanso omo ne omo kro mu wo fia omo na odo adi enchire wo no enti se nya tworo no ka no se ayire no mo mo mre mo ho ase mo ara mo kro ay emli bi enyamle be wiki mo a wo ma bi wo opani asumjo merci amen me come to say wakoto mi osese mbo no kun sa omunu kun ofani kunya hwe nanso me abofa ketekete ya me nu ba bia na okoto me anya na mpeso ni pe bia ba koto me sa koto so wo rade kunya kopon fese wo de ani de be ma wo sofo ana wo difo na mom bukun first kwai ayire no mumre mo ho ase mumre mo ase emma mankasa mukun no se mo yema urade se de mo yema urade efrise okunu ye oyiriti se Kristo nso ye asafo no ti asafo a oye ni nipadua no agye oye ni nipadua no agye nkwa na se de asafo no bre ne ho ase se de asafo no bre ne ho ase ma Kristo no sa ara nso na oyire no mo nye ma wonkunu no oyire no wonya sam ade nyina mu okununum hwe enkonom nsam popo oba no enkonom nsa embo popo woni nkyere oba no enya na yayade obi pa sa yenyinse na boso menkron ena ne maame kyem no wo no maame no wo no bre sa koda awofo no do wunti ena de abofra no ma wo emo no obetimi tu ne na wo ne yere ayase obetimi bu ne yere se maye ne ho ade enti onyo med nemum awale ahwatemu ho dako yababa yabesua amen pa amen okununum yi monno mo yere no ye no ye yere no se de Kristo nso do asafo no se de Kristo nso do asafo no na ode no ho mai ma se ode no ho mai ma no se ode nsuo adware se ode nsuo adware kwai beti se ode nsuo adware beti no ho wo se ode nsuo adware ye ebeti no ho mai asem ne mo ko aye no kronkron wo ye no kronkron na ode asafo no asi ho na ode asafo no si wo animonyam mu hallelujah amen papa oba no wawale no menyina yayade o mentan no hwe wo mse mu ye dene enima nkoye onyame ne hire ni pa amen pa amen turi bia so be ma no wale oba no wie wonu se wa fa de fo wonim se what to say what didn't yet at your pet me pacho what were ne so no dia o ye Kristo dia amen pa mummy nye tima emma ye ho amen se me hu se wo awre ho ma eya na me wura ho eya na ka me nkonko nipa no do hwe ka ne sentiment ka hallelujah hallelujah papa to asoma me kwai wodo ehu hiama Kristofo odo ehu hiama agedefo odo ehu hiama awarefo obu ho a hwe wo sika pa nanso na ne yiri ni oba ni nim amen afise won no oba no uchiti oba no oye oba na yayade ofo oba na nya hwe won yade kro na de nya oba ni tunufo no wase kwane tumu yo oba nanso onyankopon de ma bata yen ye ho oba e wo abrabo mu a abrabo ni yeye ma wo so oba wo akwa mu a nipa bu nipa respect wo amen oba nyame ebo oba okan Ezekiel chapter 6 verse number 16 na wase no na wo no na wo damojam e na me faaw na me papa ho na me disikabite e de e na nwene wo emawo hia emawo sombo mawurade ene mprempa me no ka se nyakopon ma de biemo hwe enipa ewu wiase yon ewu nyakopon be fa ema so sabo enipa fra basase so amen pa amen me se sabo quarantine ya yewo mu yon enipa be fa ya ema be fa ya fon papa me ka kire wo ema be fa ya fon pa enipa na me ahwo masase so no awurade se be fa ema so asa ne asa mama ba sa etwese ya brand ho aso memma sa ara nso na ese ekunum se wodo won yere no moma ye no ye yere no se won ara ni pedua ye no ye no se yanka se ni pedua de odo ono ara ne yere no de odo ne yere no do ne ho na obiara ntane ono ara ne ho dabi no obiara ntane ono kasa ye ho no ho dabi nemum oye ne ho o yire no ho na ohwe no ne su yie na ohwe ne su yie se de Kristo nso ye asafo no se de Kristo nso ye asafo no Every say Mr. Frederick ohwa me
do yire no da che minim sisi a ono oye no oba na te se oye no ho ade se onye no ho ade do no woni ne nanti asodwe kwan so oye obone a fanyame asem tete no mempabo ntimi no e maye mre se won oba te se kusua wo gane mu ababo fom amen oba te se bode do wan na ebe hye ya de mpaibo ena nansa unu aba tu okrok no na etu so bon pai sa afisa djuma ne ye no adjuma no aye dene nokre se me bronsam no ba no antimi me obetimi hu nokre amen enti akristofo mmarema momye mampabo ntimi ya yire no ke mampabo ntimi ya yire mu a bibia bi wie peye amen pa wodo obo ha watimi watete ukoshe die bema ye ne yire a ne ahomete utimi koshe oba akwan ono so de ni kunfa so a bema ni sikenti onfa bema ni nyahwe bema ni duma senti no ono bakon manti no tam opempo no bema ni da amen pa amen na se ne ba ye bone no wo ye ne ba na wo se wonim fisa wo se wadome wo ho wo wie no bema na koda wadome wo ho mo me hwe odo chiri kwan amen mo me yam pre odo chiri kwan odo aye nipa han odo ye kanea ema okra bia papa to asoma me odo ahuhia efise ye ne nipadua ho akwa ye nipadua ho akwa ye ntina obarima beja ne jane ne na ntina obarima beja ne jane ne na wakobata ne yere ho na won banu no aye honam kro kwe ahinta sem yi so na medie na me Timoteo yabo a medie mese efa Kristo ne asafo no Kristo ani asafo ho nanso mo mako nso mako a ma Kristo asenu na asen nso mo so mo ka ho bi mo yabode kwa mo ma obiara no ne yere sa mo obiara no ne yere sa mo ma obiara enno ne yere sa ara sano ho amen pa amen mo ma obiara no ne yere no sa ho so why oba no ho ade a krache wonu oba bia wasase so bia mu ma o yele nkon mu akon no tan ho ase na ayere nso umuniku na oyere bukun wate dokun enne aha ene edi mu besie bidindi prophet Timoteo Yaboa obetima frame Anthony Yaboa meje wo so minimini ya bema prophet Emmanuel Yaboa yawo kaswa lamte masalachi sa yo kaswa ufi kaswa ba lamte masalachi atia sa ahone yawo uhu ya unse ya nkwana nketenkete ya ma ha komo ya ma ha komo na difa no ba kanyankopon asem ya ba se be kanyam asem akire wo ye igutu di yegusu di ye fon to ye ti e kombo de ye mpa o se o commission o se wiase be se unsu ye dan wotemu bi ye dima o man no ye dima wiase nyina akure ya dwene mo ho onipa mo hwe ye dwumo nyina mo ho efi said ye ekoso no enam Yaboa mepe se yale we enkoso ayo obonsam sa ana tu onipa susa na yaso ode a ye di ntini nyame buafu yen wajama ya obonsam ene odo a awrade nyankopon so am se memetu Ghana fofo se yempre odo kire kwan no se na Ghana fo nyina ne mo ba ya dwene kro na se mo betie mi abofra keto ye nyame mfra me wie yemre mi se odifo a osankania ni ma ni yakuman sa se yemeka odo ho asem che na obetie a oman betu mpon oman be kra be hwe amen enipa nso nyame be fa so na enipa be sache o madwene adofo no awrade ya dom na se yale kofomo a ye telephone number ewo page ho ye de beto ho bra every Wednesday bia ye yam paibo every Wednesday bia ye yam paibo homeda ene ye de yesom memenda yesoma yesom oba o weto wakowa Timoteo ene Emmanuel Yaboa ene yempanimfo a omodo ma ho ode ntaye chi asafone mu brane yensom wate oni a wo hweme woni asole kwa brane yensom wate
brane asom yare bi da so amane bi da so kranko bi da so wode achi asofo so a wabre minya nyankopon mentimi nkase meboa wo nemom beso nkwankete wa hwehwe yade obatum paibom awrade besa wo yare mema obi nkanse huntu asom mema obi nkase bresha mempoano na menkosawo mema obi nkase ma bibi na ye wo mema obi nkase to akokọ fa odwan fa nantwe bra ade minya bi dano no na minya nkopon amesom no so ne sekasa kom me so nyame a on otiasefo se nyame wo no kasa ni so ade hum kasa so mo se nyame we no to yamfo ye nyame a ye som no ma ye tomi wo ma ye ayaresa so tomi awrade nyankopon sa o ma yade ye mo mpaye wonyame a woni sabere sesafo hene mo hene ni wudini awura ma wura ni wudini wonyansane ni wurade atofo kase wudi wo man pempem kantamanto nyankopon wa won kantam na wonto yesu wona wo kan bem wona wo shegina izuma no wonyamfo bi dai akra hwe minyina sha wonsa obi pawale manu wale obi pawale manu wale obi pawale manu wale ba bi biara obi aduma sema sei kolante ba ye obu adu odi kuro woni awrani chiche mo wore awrani chiche mo wore awrani chiche mo wore awrani chiche mo wore o me ye awrani dia awrani fa san to Ghana so o man pani akufo adu ne mpanifo mesre nyakopon kwantenten ma mo mesre bambo ma mo yesre awrani se o mo odo metra mo mu kunsun na titutwa ni papa mu ne ani tan emfro maye mu sabre sesafo ne wudine bi jai Ghana asofo ne difo nyina sha wonsa donam kwamboso ekwambone so bodin no papa sachana dwene amen papa sachana dwene amen papa sachana dwene amen die wode no hu akoge occultic spirit be bompaye awo Yesu dem sai twedi amponyankopon awrade saul ofo ni nyina no mo nya twen sachira yenso awrade nyankopon frɛ yen no emi ne galantiafo emi yemfa ho mo sase mfa honam ko wie papa mfie duni o ana odi aye adwuma bedum pampan so yi wo mofra ye hia boafo so be yina ba be boa wo nyame adwuma shabre sesafo basesa yen shabre basesa yen shabre basesa yen shabre odofo wo so me wo hawo na yade bi da wo so enwoma nko ye adwuma so masai awrade nakopon mo kwanto be kwani ma wo twedi ampon okuma brane me kasa se wudifo papa be hu o man Ghana mabo sa o man yare kwanko bi enfro man so woni pa bia bunsem fo ni no mu awudi sem ne kronosam papa yi fro man mo me nyankopon ti ase obehu ya mabo onti en pa onti en koto sere wo Yesu di mu amen mefa akwanya we so aka asem bi ato me page me hu se malamfo no eguso edi stickers ni omonoma ato me page me sramo munyaye mesum eni han eni twaka monso mo trete me no mesre nyakopon se nyame fa mo bone nkyamo na awrade nyakopon ma mo kwa awrade nka obi biara e wo Yesu Kristo tumi adomti ene hoda amen bye bye adofo eda onyankopon ase eye yade nyina edifo esofo Timothy ene ode onyankopon asem no ebre yen no ni nua bema Prophet Emmanuel Boa menso na meso na sene no de nyankopon asem no ebaaye no eye odo part 2 ene de maamo no odo part 2 na eye Saturday ebay mohwe nim na di onyankopon asem a ano odin ano ohye enti no ebo be se 11 a momra online na mombetie onyankopon asem no ye ogidie se asem no wote a eye surprise yemfa topic ni entudwa ene na mobete yenka Saturday enti se yare ni twemu ase na menua eka ye no momra ya so ye ni nama no ofre abema direction na bra na behwe ne onyankopon etumi ye na behwe ne onyankopon tumi ye odanta ne ne sika kokko ebo ano beso onyankopon tumi ni hwe na obeye nhira obeye kese ma odo entina mu se odo entimi ni menuamu a anka yenka mbom emfa nyankopon asem emrew enti se wonu ukunu ewa asem wonu nua ewa asem woni upani bi ewa asem a woni ni enkoka mbom na wonim da obehwero nka onyankopon anka ho wonya wakoma so ade ma wontie woni timunti amen so mefa kwanye so saka asem efine ya ha ko mukọ YouTube channel a obo Anthony Ebo a obo benya me video bebre no like ai na menim se everybody dimti obeye nhira bye bye